हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमसी एकेडमी। और आज संडे स्पेशल रीडिंग सेशन में आज के डॉन न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल पढ़ेंगे। उम्मीद है ये एडिटोरियल्स आपकी रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और करंट अफेयर्स इंप्रूव करेंगे। तो आज के एडिटोरियल का टाइटल है लास्ट लेग। ये डॉन के टाइटल्स काफ़ी अमेजिंग होते हैं और इनको समझाना भी बहुत अहमियत रखता है। तो आज के टाइटल को भी थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। यह एक ईडियम की एलिप्सिस है और ईडियम है ऑन वंस लास्ट लेग। If you say that something or someone is on their last leg, you mean that the period of time when they were successful or strong is ending. इस idiom को तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स या चीज़ आखिरी मराहिल में हो या ख़त्म होने के करीब हो। उर्दू में हम इस तरह मीनिंग बनाएंगे खस्ता हाल, ख़त्म होने के करीब या थका हुआ। और मज़ीद ये कि इस idiom को आप सेंटेंस में भी देख सकते हैं। We had been out walking all day and I was on my last legs when we reached the hotel. और इस ईडियम को हम लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव हैड दिस लैपटॉप फॉर 5 years नाउ एंड इट्स रियली ऑन इट्स लास्ट लेग्स। एक और एग्जांपल देखिए, माई कार इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स बट आई विल ड्राइव इट अंटिल इट वॉन्ट गो एनी फर्दर। उम्मीद है आज का टाइटल क्लियर होगा। लास्ट लेग यानी खस्ता हालत। लेट्स रीड फर्स्ट पैराग्राफ। वी आर नाउ इन द होम स्ट्रेच। अब हम आखिरी मरहले में हैं। The home stretch means the last part of something that is being done, यानी किसी मुकाबले या काम का आखिरी मरहला। This last week saw a flurry of political activity. इस पिछले हफ्ते सियासी सरगर्मियों में हलचल देखी गई। As parties started to dig in and brace for their final showdown scheduled for next Thursday. जैसे ही पार्टियों ने अगले जुमेरात को तयशुदा अपने आखिरी टकराव की तैयारी शुरू कर दी। Though we had not seen the same level of feverish campaigning that usually precedes general elections in Pakistan, अगरचे हमने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से पहले की मुहिम जोई की वो सतह नहीं देखी जो आम तौर पर होती है। There was something welcome improvement over the last few weeks. लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कुछ खुश आइंद बेहतरी देखने में आई। Even if it has seemed at times that it is just two parties swapping the limelight between them. यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दो जमातें हैं जो अपने दरमियान तवज्जो बदल रही हैं। The PTI, the third main contender, remains absent from TV. PTI तीसरा अहम हरीफ टीवी की स्क्रीनों से गायब है। There has been very little it has been allowed to do. उसको बहुत ही कम इजाज़त है कुछ करने की। And jalsas would have been out of the question with the state trying to suppress it. और रियासत के दबाने की कोशिश से जलसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। The smaller parties too seem to have largely avoided expending much time or effort on elections 2024. ऐसा लगता है कि छोटी जमातों ने भी 2024 के इंतखाबात पर ज़्यादा वक्त या मेहनत खर्च करने से गुरेज किया है। This lack of enthusiasm has left the polls looking like a three-way fight. जोश जज्बे की इस कमी ने इंतखाबात को तीन तरफा लड़ाई की तरफ छोड़ दिया है। albeit one in which one of the main contenders have been handicapped. हालांकि अहम हरीफों में से एक को रोका गया है। उम्मीद है फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर होगा। साइड में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी उर्दू मीनिंग्स हैं, 2 सिनोनिम्स हैं और एक एंटोनिम आपको मिलेगा। फर्स्ट वर्ड है फ्लरी जो कि एक नाउन है, उर्दू मीनिंग है हलचल, सिनोनिम है फ्यूरर और आउटब्रेक, एंटोनिम है पीस। ब्रेस जो कि एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तैयारी करना इसकी उर्दू मीनिंग है। प्रिपेयर एंड गेट रेडी कैन बी सिनोनिम्स। डिस्पर्स इसका एंटोनिम है। शो डाउन एक नाउन है, इसकी मीनिंग है आमना सामना करना या टकराव। क्लेश एंड कन्फ्रंटेशन सिनोनिम्स हैं। कंकॉर्ड इसका एंटोनिम है। फेवरिश इज़ एन एडजेक्टिव मीन्स बेकरार। हेक्टिक एंड एजिटेटेड इसके सिनोनिम्स हैं। काम इसका एंटोनिम है। स्वैप एक वर्ब है जिसका मतलब है तबादला करना। सब्सटीट्यूट एंड स्विच इसके सिनोनिम्स हैं। मेंटेन इसका एंटोनिम है। लाइमलाइट एक नाउन है जिसका मतलब तवज्जो का मरकज़। स्पॉटलाइट पब्लिक अटेंशन इसके सिनोनिम्स हैं। बैक बर्नर एंटोनिम है। कंटेंडर इज़ अ नाउन जिसकी मीनिंग है मद्दे मुकाबिल या हरीफ। कॉम्पिटिटर एंड कैंडिडेट इसके सिनोनिम्स हैं। अलाय इसका एंटोनिम है। सप्रेस एक वर्ब है जिसकी मीनिंग है दबाना या कुचलना। सेंसर एंड कर्ब इसके सिनोनिम्स हैं। एड इसका एंटोनिम है। एंथुसियाज्म एक नाउन है, जोशो खरोश इसकी उर्दू मीनिंग है। डिवोशन एंड ईगरनेस इसके सिनोनिम्स हैं। अपाथी इसका एंटोनिम है। याद रहे कि इन वर्ड्स की मीनिंग्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टेटस डिफरेंट भी हो सकता है। मैं जो लिस्ट बनाता हूँ वो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट होती है। आई होप फर्स्ट पैराग्राफ इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ विल द रिजल्ट्स शेप अप? क्या नताइज मुरतब होंगे? इट इज़ एनीवन्स गेस, ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। A number of factors are in play going for or against each party.
ہر پارٹی کے حق میں اور خلاف ہونے والے کئی عناصر کام کر رہے ہیں. The PMLN and PPP look strong on paper. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کاغذ پر مضبوط نظر آتی ہیں. Their traditional networks within the ذات برادری system and the state apparatus are active. ان کے روایتی نیٹ ورک ذات برادری کے نظام اور ریاستی سہارا فعال ہیں. The state is keeping the PTI in check. ریاست پی ٹی آئی کو اپنی گرفت میں رکھے ہوئے ہے. The two can only campaign freely. باقی دونوں آزادانہ طور پر انتخابی مہم چلا سکتے ہیں. They may put up banners, organize corner meetings, hold جلساز, get TV airtime. وہ بینرز لگا سکتے ہیں، کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، ٹی وی کی نشریات کر سکتے ہیں. And most importantly, seek votes with the help of recognized poll symbols. اور سب سے اہم بات یہ کہ پہچانے گئے انتخابی نشانات کی مدد سے ووٹ مانگ سکتے ہیں. The PMLN enjoys the further advantage of being perceived as the favored party. مسلم لیگ نون کو پسندیدہ پارٹی کے طور پر سمجھے جانے کا مزید فائدہ ہے. which is expected to boost its prospects in areas where تھانہ کچہری politics rule the day. جسے ان علاقوں میں اپنے امکانات کو فروغ دینے کی امید ہے جہاں تھانہ کچہری کی ریاست روز بروز راج کرتی ہے. The PTI meanwhile is banking mainly on public sympathy to turn the tide. اس دوران پی ٹی آئی اس لہر کو موڑنے کے لیے بنیادی طور پر عوامی ہمدردی پر انحصار کر رہی ہے. It is tapping into public discontent against the status quo and hoping the youth vote can swing the election in its favor. یہ موجودہ صورتحال کے خلاف عوامی عدم اطمینان پر انحصار کر رہی ہے اور امید کر رہی ہے کہ نوجوانوں کا ووٹ الیکشن کو اپنے حق میں لے سکتا ہے. یہاں پر سیکنڈ پیراگراف مکمل ہوتا ہے. کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس پیراگراف سے. اپیریٹس ایک ناؤن ہے جس کی میننگ ہے ساز و سامان. فریم ورک، گیئر اینڈ ڈیوائس اس کے سینونیمس ہیں. ڈس آرگنائزیشن اس کا اینٹونیم ہے. ایئر ٹائم ایک ناؤن ہے جس کی میننگ ہے نشریات. براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ اس کے سینونیمس ہیں. ڈسکنٹینٹ بھی پیراگراف میں ناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کی میننگ ہے عدم اطمینان. ڈس سیٹسفیکشن اینڈ فرسٹریشن اس کے سینونیمس ہیں. سیٹسفیکشن اس کا اینٹونیم ہے. اسٹیٹس کو بھی ایک ناؤن ہے یعنی موجودہ صورتحال. اس کی انگلش میننگ ہے ایگزسٹنگ کنڈیشن یا کرنٹ سرکمسٹانسز. اس کا اینٹونیم ہے ان ایکسپیکٹڈنیس. پروسپیکٹ بھی ایک ناؤن ہے جس کی اردو میننگ ہے امکان. سینونیمس ہیں پاسبلٹی اور لائکلیہڈ اور اینٹونیم ہے ہوپلیسنیس. یہاں پر ایک اور ورڈ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے پرسیو جس کا مطلب ہے سمجھنا. بیکم اویئر یا ریکگنائز اس کی انگلش میننگس ہو سکتی ہیں. A lot will also depend on voter turnout. بہت کچھ ووٹ دینے والوں کی تعداد پر بھی منحصر ہے. A high turnout is expected to favor the PTI. زیادہ ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی کے حق میں متوقع ہے. Will it be able to get its voters out? کیا وہ اپنے ووٹروں کو باہر نکال سکیں گے؟ How each party manages election day activities will also matter. ہر پارٹی انتخابی دن کی سرگرمیوں کو کس طرح منظم کرتی ہے اس سے بھی فرق پڑے گا. Can they mobilize and ferry enough voters to the booths? کیا وہ مناسب ووٹروں کو بوتھس تک متحرک کر سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں؟ Can polling agents protect their candidates' votes during the counting process? کیا پولنگ ایجنٹس گنتی کے عمل کے دوران اپنے امیدواروں کے ووٹوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ Given how vitiated the pre-poll process has been, should we expect a changed atmosphere on polling day? اس کے پیش نظر کے پولنگ سے قبل کا عمل کتنا خراب ہے، کیا ہمیں پولنگ کے دن بدلے ہوئے ماحول کی توقع کرنی چاہیے؟ There is a lot riding on these elections. ان انتخابات پر بہت کچھ سوار ہے. And the path to power as ever lies through Punjab. اور اقتدار کا راستہ ہمیشہ کی طرح پنجاب سے ہوتا ہے. Will we see a new victor emerge? کیا ہم ایک نئے فاتح کو ابھرتے ہوئے دیکھیں گے؟ The PMLN is looking to break out of central Punjab and make inroads in the north and south. مسلم لیگ نون وسطی پنجاب سے باہر نکل کر شمال اور جنوب میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے. The PPP is hoping to regain the ground it lost a decade ago. پیپلز پارٹی ایک دہائی قبل کھوئے ہوئے گراؤنڈ کو حاصل کرنے کی امید کر رہی ہے. And the PTI is refusing to back out of the fight. اور پی ٹی آئی لڑائی سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہی ہے. It promises to be a contest that will be remembered for a long time. یہ ایک ایسا مقابلہ ہونے کی توقع ہے جو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا. اس پیراگراف کے اندر بھی کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. ووٹر ٹرن آؤٹ ایک ناؤن ہے یعنی رائے دینے والوں کی تعداد یا ووٹروں کی تعداد. اٹینڈنس یا کراؤڈ اس کے سینونیمس ہیں. کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے اینٹونیمس نہیں ہوتے یا ہم ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتے.
نیکسٹ ورڈ از موبلائز. یہ ایک ورب ہے یعنی متحرک کرنا. اسمبل اینڈ آرگنائز اس کے سینونیمس ہیں. ڈس آرگنائز اس کا اینٹونیم ہے. فیری کو بھی ایک ورب کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اس کی میننگ ہے پہنچانا. کنوے اینڈ کیری اس کے سینونیمس ہیں. ڈس انچانٹ اس کا اینٹونیم ہے. وشیٹ بھی ایک ورب ہے جس کی میننگ ہے خراب کرنا. اسپوائل اینڈ مار اس کے سینونیمس ہیں. کلینس اس کا اینٹونیم ہے. وکٹر ایک ناؤن ہے جس کی اردو میننگ ہے فاتح. ونر اینڈ کنکرر اس کے سینونیمس ہیں. لوزر اس کا اینٹونیم ہے. انروڈ ایک ناؤن ہے جس کی میننگ ہے چڑھائی یا حملہ. انکرجن اینڈ انویژن اس کے سینونیمس ہیں. ریٹریٹ اس کا اینٹونیم ہے. امید ہے آج کا ایڈیٹوریل آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. اس ویڈیو سیریز کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں سجیشنز دے سکتے ہیں. اور ان پی ڈی ایف نوٹس کی میں نے ڈسکرپشن میں گوگل ڈرائیو کی لنک دے دی ہے. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ MC Academy YouTube چینل.